Beestuberkulose en Brusellose is twee van die belangrikste veesiektes. Maar toetsfasiliteite wat broodnodige diagnostiese dienste hiervoor kan verskaf, is skaars. Die departement Veeartsenykunde tropiese siektes by Onderstepoort het onlangs akkreditasie verkry om 'n diagnostiese diens hiervoor te lewer. Prof Anita Michel vertel ons vanoggend meer. Then, Freek Botes from the ARC tells us how marbling can be measured in an animal even before slaughter. We also find out who the 2021 Santam Agriculture National Silage Competition finalists are. So, stay tuned for a definitely interesting Plaas TV episode. We're just getting updated with the news first. Pioneer, gemaak om te groei. Welkom by vandag se nuus. Waterreghouers kan voortaan hierdie waterregte oordra. So lui 'n onlangse uitspraak deur die Appelhof in Bloemfontein. Hierdie uitspraak deur regter Clive Plaskett bepaal dat dit nie verbode of onwettig is om handel te dryf in hierdie regte nie. Dit volg na 'n uitgerekte regstryd tussen verskeie partye waaronder Agri SA, die Suid-Afrikaanse Vereniging van Watergebruikersverenigings en die Departement van Water en Sanitasie. Die geskil het gehandel oor die departementsbepaling dat watergebruiksregte nie oorgedra mag word nie. Agri SA het in 'n verklaring gesê hy verwag dat die departement teen hierdie uitspraak kan appeleer. En boere hou asem op vir moontlike uitbrekings van sprinkane op weidings en gewasse in sekere dele van die land. Die eerste swerms bruin sprinkaan is reeds in plekke soos Pofadder en Appington aangemeld. Gevalle is ook aangemeld in die Kennard-omgewing, sowel as naby van Wyksvlei en Kuimoes. Sommige van die landbouunies in die suide van die Noord-Kaap sê dat daar ook by hulle swerms opgemerk word. Volgens kenners sal die probleem in ander distrikte ook nog groter word. En die wolmark het gedurende die 13de veiling van die seisoen met 3,8% afgeneem. Die oorgrote meerderheid van die aanbod het uit fyn langwol bestaan met 47% van die aanbod wat uit nie merino wol bestaan het. Volgens 'n verslag van Cape Wools het die mark die afwaartse tendens van die Australiese mark gevolg en uiteindelik teen R167.20 per kilogram gesluit. Heinrich Victor van OVK vertel ons nou meer. Nou, die verswakking in die Suid-Afrikaanse wolmark kan grootliks toegeskryf word aan die verswakking in die Australiese wolmark op hierdie veiling, as ook die versterking van die rand, soos ons genoem het, teenoor die vernaamste geldeenhede. Nou, wol ontvang in die makelaar se store hierdie week is 13,3% laer vergeleke die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen. En dan volhoubaar gesertifiseerde of RWS goeie kwaliteit merino wol het weer eens goeie aandag geniet op die veiling en ver beter presteer as die mark gemiddelde, wat gesonde kompetisie tussen kopers tot gevolg gehad het. En dis dan Heinrich Victor van OVK en dit is ook vandag se nuus. Ons kuier vandag hier op Onderstepoort, natuurlik net buite Pretoria, by die laboratorium van die Departement Veterinêre Tropiese Siektes. Hulle doen baie spesiale werk vir al deesdae, so ons gaan so 'n bietjie vandag meer daaroor uitvind en ons praat met professor Anita Michel. Anita, wat doen hierdie lab alles en wat bevat dit? Vertel ons. Okay, Lise, ons het 'n reeks verskeie laboratoriums, so ons toets vir bakteriese siektes byvoorbeeld, sien nou maar kalfiesvrek van longontsteking of die diarree en so aan, dan moet ons vir bakterieë kyk.
Ons het 'n laboratorium wat kyk na wurms, so ons doen wurmontledings ook, is baie belangrik vir skaapboere veral, maar ook beesboere en so aan. En dan toets ons vir virussiektes, soos perdesiekte, slinkdaalkoors en so aan. En dan het ons 'n serologie laboratorium en dit is waar ons vandag is. En hier doen ons sogenaamde serologiese toetse vir siektes soos Brusellose, maar ook soos influenza, Newcastle, ek noem nou maar die Engelse woorde, want dit is wat ons hier gebruik, en nog 'n reeks ander siektes. So ons doen 'n breë spektrum van toetse vir verskeie siektes. Nou ek verneem hierdie is die enigste laboratorium wat toetse doen op Brusellose en tuberkulose. Is ek reg? Dis nie heeltemal korrek nie. Okay, vir tuberkulose is daar 2 laboratoriums in die land wat kan toets daarvoor. Die een is by die Landbou Navorsingsraad en die ander een is ons laboratorium. Vir Brusellose is dit bietjie meer ingewikkeld, want daar is verskeie toetse nodig om 'n diagnose te maak of om aan die beheerprogram van die staat te voldoen. En van die streekslaboratoriums doen enkele van die toetse, nou nie almal nie. So, daar is min laboratoriums, eintlik net 3 laboratoriums in die land, wat al hierdie verskillende toetse doen, en dit sluit ons in nou. Maar julle moet spesiale akkreditasie kry hiervoor. Dit is heeltemal korrek, ja, dit is laboratoriumsakkreditasie en metode-akkreditasie. En wat maak dit nou so spesiaal om daai akkreditasie te kry? Alles gaan oor gehalte, oor kwaliteit van die resultate. Met ander woorde, ons moet kan bewys vir die instansie wat ons noem SANAS, South African National Accreditation Systems, wat ons kom audit en dan kyk of ons personeel byvoorbeeld gekwalifiseerd en bekwaam is om hierdie toetse te doen. En dit word nie net een keer gedoen, dit moet op 'n gereelde basis bewys word dat die mense hulle werk met 'n hoë gehalte doen. Maar ook ons apparate byvoorbeeld moet gereeld gediens en getoets word dat ons weet hulle werk korrek. En dan het ons ook bestuurstelsel in die laboratorium, sien nou maar al die papierwerk wat gedoen moet word, wat ook volgens, ons noem dit standard operational procedures, volgens hierdie riglyne gedoen word. So, as ons aan al hierdie vereistes voldoen, dan kan ons akkreditasie ontvang, so dit is 'n langdradige proses, en ons is baie trots dat ons dit het vir 'n hele reeks toetse. Ja, so waarom het julle nou die roete gevolg? Waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor om vir ons kliënte hoë gehalte, betroubare resultate te gee. Byvoorbeeld 'n boer wat wil diere uitvoer of produkte uitvoer, moet aan die buiteland kan bewys dat hierdie toetse met 'n hoë kwaliteit gedoen is en betroubaar is. Dis hoekom ons gevoel het, dit gaan nie net daaroor om 'n diagnose te maak, om toetse te doen, die resultate uit te stuur, maar dit gaan daaroor dat 'n mens getroos kan wees dat alles met 'n hoë gehalte gebeur. En aan die einde van die dag, wat beteken dit vir landbou? Vir landbou, ek dink om 'n goeie diagnose te maak op 'n dieresiekte is eintlik die ruggraat van boerdery. En ons diagnose van Brusellose, van tuberkulose, vul hierdie vereiste aan en ons help die boere hiermee om te weet monsters wat hulle hiernatoe stuur word met goeie betroubaarheid hanteer en getoets en ook binne die kortste tydperk wat moontlik is getoets, want dis baie keer die probleem. Professor Anita Michel, baie dankie dat jy vandag met ons gesels het. Groot plesier, Lise. Ja. Nou ja, ons hoef weer eens in Suid-Afrika nie terug te staan nie. Trots Suid-Afrikaans, ons is weer eens 'n leier en ons doen ons werk vir landbou.
Goeiemôre kykers. In vandag se kommoditeitsmarkverslag kan nog gesien word dat rooi vleispryse redelik goed gedoen het in week 44 van die jaar. BSA2 karkaspryse is 1.4% op, terwyl C2 is 1% duurder was. Speenkalfpryse is met 0.8% hoër. Lam en skaapvleis aan betref het lam A2 karkasse basies onveranderd gebly, terwyl die C2 karkasprys met 0.7% gestyg het en die speenlamprys met 1% gedaal het. Varkvleispryse is week op week met 1.4% af. Wolveiling die week het bietjie swaar getrek met die indikatorprys wat 3.8% af is, terwyl die bokkarveiling se laaste prys ongeveer 0.2% gesak het teenoor die vorige veiling. Wat graan en oliesade aanbetref, het die geelmielie-prys met 1.9% gedaal week op week, terwyl koring ook 1% swakker is. Sojaboon en sonneblomsaad is 0.1% duurder en sonneblom het dieselfde gebly. Die rand het die afgelope week effens verswak teenoor die dollar, maar verstewig teenoor die euro. Today, we are proud to announce the finalists in this year's Santam Agriculture National Silage Competition. There are 3 formal categories in which finalists will be announced today. That is maize, feed or forage sorghum, and oats. There is also an informal taste category, silage bales, in which finalists will also be announced. All categories will be announced in alphabetical order, so without further ado, the finalists in this year's maize category are Arne Joubert from ALS Group, entered by Nutribase. Cronje Diale from Diale Beef, entered by Nutribase. Ian Gerber of Gerber Boerdery Trust, entered by Afgri Animal Feeds. Steve Moss of Just Milk for the silage on their Queens Valley farm, entered by Strapping and Profile. Danbury Simon from Maluti Beef, entered by Strapping and Profile. Mark Hoff from PD Hoff & Son, entered by Pioneer. Shane Simpson of Simpson & Son Farming, entered by Meadow Feeds Natal. Selon Choboko from Sparta Beef, entered by Sparta Beef. Nick Stubbs from Stubbs Farming Partnership for the silage on their farm Denley, entered by Pioneer. And Hanu Lombard from West End Landgoed, entered by Nutribase. Congratulations to the maize finalists. On to the feed and forage sorghum finalists. Pieter Hamman of Bergendal Boerdery, entered by Afgri Animal Feeds. Jaron Hurwitz of Hurwitz Farming, entered by Hurwitz Farming. And Elanza Foucher of Saamstaan Boerdery for the silage on the farm Firefly, entered by Afgri Animal Feeds. Congratulations to the sorghum finalists. Now the finalists in the oats category. Johan Mostert of Dussin Valley, entered by Afgri Animal Feeds. Avi Erasmus of De Draai, entered by Meadow Feeds Paul. Boel van Rensburg from Groenwei Boerdery, entered by EC Contracting. And JK Basson of Ocean Breeze Holsteins, entered by Nova Feeds. Well done to all the finalists in the oats category. The finalists in the silage bales test category is Burger Marais from Exact Silage, entered by Camille Drift Feeds. Kempen Nel from Jevie Nel and Seun Boerdery, and Emje Ferreira of Sakeni Holdings, entered by Sakeni Agric. Congratulations to all the finalists, all well deserved. The winners of this year's competition will be announced right here on Plaas TV on the 3rd of December at 6 p.m. Make sure that you tune in for an informative panel discussion and, of course, the announcement of this year's Silage King. What is marbling and what should you and I know about marbling? Joining me now is Freek Botes. He's from the ARC's Bull Testing Centre at Sadara. Freek, what is marbling and why is it important? Thank you, Lisa. Yes, we all have in our mind's eye the perfect piece of steak with some fat around it according to our liking. But marbling is not referring to that. Marbling is that visible flecks of fat that you see within the muscle. So marbling is the accumulation of fat in the muscle and in between the muscle fiber bundles. Marbling is important because it contributes positively to the eating quality of meat
due to its direct influence to juiciness, tenderness, and also to flavor. Meat that are dry or low in marbling is perceived to be dry and less tasty. And therefore also if meat is higher in the marbling quality, it is softer, tender, and more easier to chew. You will see on that there are various systems of grading meat according to the marbling content. And that is really expressed as a percentage of the marbling within the meat. And we refer to the intramuscular fat percentage. Now on the screen, you will see various examples of meat, some with a low marbling percentage, some with medium, and then there's also an example of meat with an extreme high percentage of marbling. From the examples that we have looked at, we've seen meat with low marbling scores and high marbling scores. How does marbling form or develop in cattle? Yes, there are different factors that contribute to the development of marbling within cattle, but for the sake of time, we will only look at 3 of them. Now, the first one is marbling is a late maturing trait. The second thing that we will look at is the critical importance of nutrition for the development of marbling. And then lastly, we will look at the fact that if you select for muscularity, it will reduce fat and the intermuscular fat percentage. Now, the first one, marbling is a late maturing trait. We all know that as animals develop, they will develop the skeletal system first, or bone, and then meat will develop the muscle, and lastly, fat. Now, fat also develop at different stages in different areas of the body. Firstly, fat will develop around the organs, then between muscle, and then under the skin. And lastly, it will develop within the muscle, where intramuscular fat is deposited. So if we look at the graphs on the screen, we will see that fat develop at a greater rate later on in the life rather than early, and therefore then also intramuscular fat will develop later in the life of the animal rather than early. And that simply means that for some of our more traditional beef cattle breeds, the 12 to 18 months would be too early to scan for intramuscular fat. The data that you collect then will probably not be reliable. The second thing that we're going to look at is the importance of nutrition. Even though Wagyu cattle develop a lot more intramuscular fat than other breeds, it is important to know that they are also fed carefully designed rations. So a very important management tool and nutritional tool is to maximize the available energy in the ration. And the graph that we have on the screen right now simply shows that or compares grass-fed animals to feedlot-fed animals. The feedlot-fed animals are generally on higher energy rations, and that is necessary for the development of fat. So we will see that those animals will develop more marbling at the same weight than grass-fed animals. And then lastly, if we look at, if we select for muscularity, it is known to reduce the intramuscular fat and also the fat percentage of the carcass. Now, the graph that we see right now simply compares animals of high muscularity and late maturity and with a higher mature body weight to animals of early maturity. And that growth development curve of the intramuscular fat will move to the right. And that simply means that animals of high muscularity and late maturity will develop intramuscular fat at a much later stage than other animals. And how is marbling measured on the live animal? Yes, we use the same technology, real-time ultrasound scanning, to measure marbling, the same technology that we use to collect carcass composition traits on live animals. This measurement is taken over the 12th and the 13th rib of the animal. The software associated with the scanners that we use will select a rectangular area
on the ribeye muscle of the animal, and will then calculate the intramuscular fat percentage for that specific animal. Now, Lisa, just to maybe summarize, marbling is important because it contributes positively to the eating quality of meat. Marbling is a late maturing trait. It develops late in the life of an animal. Marbling is critically affected by the nutrition of the animal, the nutritional level of the animal. And then if you select for muscularity or breed with highly muscular breeds, that will reduce the intramuscular fat and the fat percentage in the animal. Well, we trust that answers your questions on marbling, and our thanks go to Freek Botes from the ARC Bull Testing Centre at Sadara. Die groot ding van daai tye is dat dit ons wys waarvan ons gemaak is. Of ons murg in ons pype het, of ons sterk genoeg is, of ons genoeg omgee. Daar gaan altyd daai tye wees. Maar die groot ding van daai tye is dat dit ons net taaier maak. Ons stel bekend die selfs nog taaier Hilux reeks en die splinternuwe Hilux Legend.